प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॻूणे वज़ीर आज़म जी PTI चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान जा तोशाखाना केस में हिकु दफ़ो ॿीहर नाक़ाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जारी थी विया आहिनि। इस्लामाबाद जी पुलिस लाहौर पहुची चुकी आहे ख़ान साहब खे गिरफ़्तार करण में। ख़ान साहब अदालतुनि जे बजाय अॼु PTI जी रैली निकिरी आहे लाहौर में, ख़ान साहब जो उन में शिरकत थी आहे। त छा ख़ान साहब जी गिरफ़्तारी जा चांसिस केतिरा आहिनि? हिकु दफ़ो ॿीहर ख़ान साहब जी नाक़ाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जारी थी चुका आहिनि। क्या इस्लामाबाद जी पुलिस इन भेरे ख़ान साहब खे गिरफ़्तार करण में कामयाब वेंदी, या ख़ान साहब खे हिकु दफ़ो ॿीहर अदालतुनि मां रिलीफ मिलण जा इम्कान आहिनि? हीअ को केस आहे तोशाखाना जो, ख़ुदि तोशाखाना जो केस केतिरो अहम आहे? वरी प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे मुमताज़ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। यासीन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अरे यासीन साहब, कैसे देख रहे हैं सर, एक मरतबा फिर नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट निकले हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के। आपको लगता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी के चांसेस हैं, या एक मरतबा फिर उनको अदालत से रिलीफ मिलेगा? देखें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपके सामने ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। जी सर। मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा तो मेरी जान को खतरा होगा। जी सर। मुझे वीडियो लिंक पे मेरा स्टेटमेंट ले लें। जी सर। लेकिन अगर आपकी जान को खतरा था तो आजमान पार्क से लेकर दाता दरबार तक जो जुलूस निकाला गया या रैली निकाली गई, जी सर। क्या ये खतरा वहां पे मौजूद नहीं है? इसका मतलब ये है कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ आप अदालतों में जाने से अवॉइड कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा जी सर। कि इंतहाई शर्म की बात है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो ना तो कानून का एहतराम करता है, ना अदलिया के इदारे का एहतराम करता है, ना अदालतों में जाते हुए अपनी तौहीन महसूस करता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जी सर। इवन GIT के सामने पेश हुआ जाते जी। और किसी भी अदालत में जब वो गए तो उन्होंने वर्कर को अदालत में आने की इजाजत नहीं दी। जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम शहरी में और एक जिम्मेदार आदमी में बड़ा फर्क है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और आपने हलफ उठाया था आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। जी। आज आइनी एतबार से क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अदलिया का एहतराम करते हुए हर जगह कोर्ट में जाएं और जाके पेश हों? क्या पाकिस्तान की किसी और मुजरिम को जिसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग हो, जी। क्या हमारी अदलिया अगर वो 10 तारीख से नहीं जाएगा तो उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं करेंगे? और अगर वारंट इशू करेंगे तो क्या उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी? ये जो स्पेशल केस आप बता रहे हैं, इस स्पेशल केस की वजह से आज लोग हमारे इदारे से उंगली उठा रहे हैं। और मैं अमूमन हर प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहता हूँ कि खुदा के लिए अदलिया के इदारे की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करें और ये साबित करें कि अदलिया की नज़र में हर आदमी जिसके खिलाफ केस पेंडिंग है वो बराबर है। उसको बराबरी का ट्रीटमेंट देंगे तब इदारे की साख बरकरार रहेगी, वरना लोग इदारे की साख पे उंगली उठाएंगे और बात करेंगे और लोग इन दिनों में बात खुल के कर रहे हैं। आज आप देख लें कि लास्ट टाइम जी सर, जब तोशाखानों वाले केस में वो नहीं गए जी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गए, जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उन पे एक मेहरबानी की जी और उनको डेट दी। जी और डेट में देने के बाद उन्होंने वारंट कैंसिल नहीं किया था, जी उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप जाएं और इस्लाम जो तोशाखाने के जज हैं उनको इस बात का इख्तियार दिया था कि अगर ये नहीं आते तो आप जो एब्सकॉन्डर होने का जो प्रोसीडिंग है वो भी कर सकते हैं। जी बहरहाल एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के लिए कानून के अंदर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मैं ये नहीं कहता कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कह दिया आप कर दें, लेकिन उन्होंने वारंट ऑफ अरेस्ट अपनी ओरिजिनल हालत में बहाल कर दिया। जी और आज की जो खबरें हैं कि जी पुलिस जाएगी गिरफ्तार करेगी, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई आदमी गिरफ्तार करना चाहता है। एक होता है कि अगर हुकूमत ने केस बनाए हैं, हुकूमत की तरफ से जिस तरह नेब की केसेस में आप लोगों को गिरफ्तार करते थे, नेब का कोई केस है और हुकूमत ने गिरफ्तार करना वो एक अलग बात है। शायद इमरान खान पर कह सकते हैं कि ये मेलाफ आईडी है, लेकिन जहाँ अदलिया में केस चलेंगे और अदलिया आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है, बार बार आपको डायरेक्शन देती है कि अदालत में पेश हो जाएं जी और आप किसी अदालत में पेश होने के लिए तैयार नहीं है,
تو کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پھر اس بات کا حق نہیں پہنچا کہ وہ ہماری عدلیہ سے یہ سوال کرے جی جی کہ ان حالات میں عدلیہ کیا باقی لوگوں کو بھی یہ رعایت دینے کے لیے تیار ہے جو عمران خان کو دینے کے لیے تیار ہے؟ جی ایسا ممکن نہیں ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے تو آپ یہ کہہ کے عدلیہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کو ریلی نکالتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. اچھا یاسین صاحب قطع کلام آپ سر یاسین صاحب قطع کلام آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ ہمیں آگاہ کیا کہ اب تک جو عدلیہ اور عمران خان کے بیچ میں جو ان کو ریلیف ملا ہے اور جو عدلیہ کا کردار رہا ہے اور جو عمران خان کا کردار رہا ہے، لیکن سر ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کا عدالت میں نہ جانا یہ عوام کے لیے، معاشرے کے لیے، انسٹیٹیوٹ کے لیے کیا میسج جاتا ہے؟ اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ چلے بیماری کا تو اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن پھر وہ ریلی میں چلا جاتا ہے. آج جو وہ ریلی میں گیا ہے اور عدالتوں میں نہیں جا رہا، تو یہ میسج کیا دے رہا ہے سر کہ وہ اتنا پاورفل ہے یا کوئی اور بھی میسج ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں میں نے ابھی پہلے یہ کہا تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف جب پاناما یا کاما کا معاملہ آیا تو کیا وہ سٹنگ پرائم منسٹر کورٹوں کے اندر نہیں گیا؟ کیا وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے باپ بیٹے جا کے پیش نہیں ہوئے؟ پیش ہوئے نا سر. جی سر. اس نے اس بات کو احساس دلایا کہ میں پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی باؤنڈ ڈاؤن قانون کے سامنے مجھے ہر جگہ جانا چاہیے اور وہ گئے. جی جو سوال آپ نے کہا اسی سوال کا جواب میں نے پہلے آپ کو دیا تھا کہ ان حالات میں جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، آپ نے آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا کہ آپ آئین کو پروٹیکٹ کریں گے. آپ بیٹھ کے وزیر اعظم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کیا میسج دینے چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک کا میسج دے دینا چاہتے ہیں کہ میں کوئی سپر چیز ہوں، میرے خلاف کوئی آدمی کارروائی نہیں کر سکتا. باقی پاکستان کا جو عوام ہے وہ بہت قانون کے پابند ہیں. تو اس سے امپریشن، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ عدلیہ کے ادارے کی ڈگنیٹی پوری طرح سے مجروح ہو رہی ہے اور لوگ کھل کے کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس چیز سے بچنے کے لیے اگر پرائم منسٹر کو، سابقہ پرائم منسٹر کو اس بات کا ذرا بھر بھی احساس ہو کہ ان حالات میں مجھے عدالتوں میں جانا چاہیے تاکہ عوام کے نظروں میں جو اداروں کا احترام یا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کسی بھی صورت میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہیں، اور قانون اور آئین سے بالاتر ہونے کے باوجود، عدالتوں کے وارنٹ کے باوجود کوئی آدمی اس کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے. 45 سال مجھے اپنے پروفیشن میں ہو گئے. میں نے پہلی دفعہ کسی سے سابقہ پرائم منسٹر کو قانون اور آئین سے اس طرح سے کھیلتے ہوئے دیکھا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اگر ان چیزوں کو رکھتے ہوئے کل عام شہری جن کے کیسز کورٹوں میں صدرات پینڈنگ ہیں وہ بھی یہی ایٹیٹیوڈ اگر اڈاپٹ کریں گے تو کیا ہماری عدالتیں اس کو اگنور کریں گی؟ نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون رہے، چونکہ آئین ہمارا جو ہے وہ کلیئر کہتا ہے کہ میں آپ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق برابر ہے. جی 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 ہر شہری قانون اور آئین کا پابند ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان آئین اور قانون سے ابو ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر ابو ہے تو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ قانون سے بالاتر آدمی ہے. ہم اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ شرم اور ریا کا مقام ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام نہیں کرتے. وارنٹ ہیں، آپ طاقت کے بال بوتے پہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی آدمی گرفتار نہیں کر دے سکتا. زمان پار کے باہر 24 گھنٹے لوگ بیٹھے ہیں، مرد اور عورتیں بیٹھے ہیں. ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ ان کا جو خرچے جتنے ہیں وہ کون برداشت کرتا ہے؟ اور 24 گھنٹے جو مرد اور عورتیں رات کے 2-2, 2:30 بجے تک زمان پارک کے بعد بیٹھے رہتے ہیں. کیا میں پھر ایک بات آپ کے پروگرام سے کہوں گا، مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو رات کے 2-2:30 بجے تک جا کے زمان پارک کے باہر غیر مردوں کے اندر بیٹھے رہتی ہیں. کیا صحیح ہے؟ کوئی صحیح ہے؟ چلے سر، یہ پھر ایک سیاسی بات ہو جائے گی. لیکن یاسین آزاد صاحب، آپ نے ایک اور بات کہی کہ آپ کو 45 سال ہو گئے ہیں وکالت جیسے شعبے میں، آپ نے اب تک یہ ماحول عدالتوں کا نہیں دیکھا. تو یہ کیا سمجھا جائے؟ یہ ایک جو ہے پازیٹیو طور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہے، یا منفی ہے تو کتنا ہے؟ اور دوسرا سر، جب عمران خان نہیں جا رہے تو پھر ایک اور آپشن بھی ہے نا کہ اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کے پاس کیا رکاوٹیں ہیں کہ آخر کیوں گرفتاری نہیں ہو رہی بار بار وارنٹ کا گرفتاری نکلنے کے بعد؟
دیکھیں بار بار گرفتاری کے لیے جب حکومت قید کرنے کے لیے زمان پارک پہنچے، رائٹ، جی سر، ایک سیٹنگ سینیٹر نے لکھ کر دے دیا کہ عمران خان صاحب زمان پارک کے اندر موجود نہیں، رائٹ سر. جی سر، کیا اس سینیٹر نے جھوٹ نہیں بولا؟ آپ آرٹیکل 63 62 کی بات کرتے ہیں. جی سر، میں اگر اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، میرے گھر میں کوئی آدمی کسی کو گرفتار کرنے آتا ہے، میرا بھائی موجود ہے اور میں کہتا ہوں کہ بھائی گھر میں موجود نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھائی میرا گھر سے سامنے آتا ہے، تو کیا یہ مذاق نہیں ہوگا قانون کے ساتھ؟ جی سر، کیا آپ نے اس سٹنگ سینیٹر کے خلاف جھوٹ بولنے پہ کوئی کارروائی کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر نیب کا کیس ہوتا، عدالتوں نے بنایا ہوا تھا، نیب کے چیئرمین نے کوئی وارنٹ ایشو کی ہوتے تو بات دوسری تھی. جی، یہاں وارنٹ ایشو جو کر رہی ہے عدالتیں کر عدالتیں رہی کریں. ہیں. آپ عدالتوں کے احترام میں تو کم از کم کورٹ چلے جائیں، حکومت کے چلے پہ مت جائیں. نیب کے لوگ وارنٹ ایشو کرتے ہیں، آپ طاقت کا استعمال کریں. لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ، میں نے پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، جی سر، کہ اس سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کیا امپریشن لیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے وہ ہیں. عدالتوں کا کتنا احترام کریں گے؟ وہ اداروں کا کتنا احترام کریں گے؟ کل کہیں گے جی فلاں آدمی کے خلاف تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک، میں یہ کہتا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق بیس کے سابق پرائم منسٹر کے جب بھی کوئی کیس ان کا جتنے بنے ہیں ان کو ہر عدالت میں جانا چاہیے، ہر ڈیٹ پہ جانا چاہیے، اور جس ٹائم وہ عدالتوں میں جائیں اپنے ورکر کو یہ صاف طور پہ بولیں کہ مہربانی کر کے عدالت کے احاطے میں کوئی آدمی نہیں آئے گا. اس سے پہلے بھی لیڈر عدالتوں میں جی جاتے بالکل رہے. بالکل. میں نے بڑا ولی خان کے ساتھ جب وہ کیس چلا تھا سازش کا، جی تو کیا ولی خان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ لوگوں کو لا کے جمع کر دے؟ جی ولی خان صاحب اس پوزیشن میں تھے. تو لمبے چھوڑے کیس چلے ہیں. کیا خاقان آبادی صاحب کبھی لوگوں کی نفری لے کر کورٹ میں گئے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو تماشا بنایا ہوا ہے اور ایک آدمی کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اداروں پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو پروگرام سے بار بار کہہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. آپ نے بڑے تفصیلی طور پہ ہمیں بتایا کہ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ 45 سال میں آپ نے اپنی جو وکالت کے 45 سال کا کیریئر ہے، آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو عدالت بلا رہی ہے اور وہ بار بار عدالت کو بلانے کے باوجود وہاں نہ پہنچے، اور جب پہنچے تو پھر ہزاروں کی جلسہ لے کے وہاں پہنچے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جب فارمر پرائم منسٹر اس طرح کا ایکٹ کرے گا تو پھر عوام کے لیے کیا میسج ہوگا. تو وہ عوام ہی سمجھے کہ عوام کے لیے کیا میسج ہے. اور پھر عدلیہ کے اوپر بھی ایک سوال ضرور ہے کہ بار بار گرفتاری وارنٹ نکلنے کے باوجود اگر گرفتار نہیں ہو رہے تو پھر کیا آپشن بچتے ہیں حکومت کے پاس. ہاں کہڑا آپشن سا بچن حکومت لا عمران خان گرفتار تھیندو یا نہ تھیندو، یہ تو یا تو حکومت ॿुधाए सघे थी या वक़्तु ॿुधाए सघे थो. हिते प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो साई था वठूं. साई खां पोइ हिन खिते में ॿी तमामु अहम डेवलपमेंट थी आहे. हिकु वॾो ब्रेक थ्रू थियो आहे. 2 इस्लामी मुल्कनि जो पाण में सफ़ारती लाॻापा बहाल करण ते इतफ़ाक़ थियो आहे. ईरान ऐं सऊदी अरब गॾु था थियनि, वेझो था थियनि, ऐं इन वेझो थियण जो फ़ाइदो कंहिंखे थींदो. अमेरिका लाइ धचको आहे त धचको छो आहे, इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं. पर पहिरियों वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार. सऊदी अरब ऐं ईरान जा सफ़ारती लाॻापा बहाल थियण ते इतफ़ाक़ थियो आहे. चाइना इन में अहम किरदारु अदा कयो आहे. सऊदी परॾेही वज़ीर जो चवणु आहे त 2 महीननि में सफ़ारती लाॻापा बहाल थींदा. हाणे हीअ को सऊदी अरब ऐं ईरान जी वेझड़ाई थी आहे, इन जो फ़ाइदो कंहिंखे थींदो, ख़ासि करे हिन खिते में उन जा कहिड़ा असर थींदा, ऐं जेके दूरियूं हुयूं उन जो नुक़सानु जेको थियो आहे ख़ासि करे मिडल ईस्ट खे ऐं ख़ुदि सऊदी अरब ऐं ईरान खे जेको उन जो नुक़सानु थियो आहे उहो त पंहिंजी जाइ ते, बल्कि हीअं ॿेरे हिकु दोस्ती थिए पई. इन में चाइना अहम किरदारु अदा कयो आहे. अमेरिका खे तमामु वॾो धचको आहे. अमेरिका खे धचको छो आहे, अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं. इन तमामु तर मामलनि में पाकिस्तान जो किरदारु कहिड़ो हुजणु घुरिजे, पाकिस्तान ते 2 इस्लामी मुल्कनि जे विच में हिकु दोस्ती आहे, उन जा असर कहिड़ा पवंदा, इन ते तफ़सीली ॻाल्हाइबो. ऐं नुक़्ते असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ आलमी मामलनि ते गहरी नज़र रखंदड़ ऐं अॻूणो सफ़ीर जनाब साईं GR बलोच साहिबु. ऐं उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो हिकिड़ो ॿियो अॻूणो सफ़ीर ऐं मुल्क ऐं आलमी मामलनि ते मुमताज़ नज़र रखंदड़ साईं ज़फ़रल्ला शेख साहिबु. साईं GR बलोच साहिबु, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं. सर प्रोग्राम में भली कार कीअं पिया ॾिसो सर 2 इस्लामी मुल्कनि जिन जा 2 अलॻि अलॻि मिसाल इस्लामी नज़रियाती इस्लामी जेके आइडियल आहिनि उन ते 2 अलॻि विथियुनि ते बीठा ऐं हाणे वेझड़ाइप जा वाज़े आसार आहिनि. कीअं पिया ॾिसो सर इन फ़ैसिले खे? असल ॾिसो, पहिरीं सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त असांजी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन जो सभ खां वॾो पिलर जेको आहे इम्पॉर्टेंट, उहो आहे असांजो त असां
न सिर्फ़ु पंहिंजा तालुकात मुसलमान मुल्कनि सां बहितर कयूं ऐं मज़बूत कयूं ऐं म्यूचुअल बेनिफिट वारा इक़्तिसादी तौर ते कल्चरल तौर ते आइडियोलॉजिकल तरीक़े सां पॉलिटिकली कयूं, लेकिन एट द सेम टाइम असांजी इहा बि काविश शुरू खां वठी रही आहे। इनफैक्ट 1947 खां वठी जेका असांजी रही आहे फॉरेन पॉलिसी, उन में ॾाढो वाज़े आहे त असां चाहियूं था त इस्लामी मुल्कनि जे अंदरि इतिहाद हुजे, उन्हनि में यकानियत हुजे, उन में उन्हनि जी जेका ताक़त आहे सा छिड़ विछड़ न हुजे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 70 सालनि खां वठी असां ॾिठो आहे त जेको इस्लामिक मुल्क आहिनि जेके से घणो करे तमामु हिकिड़े नफ़रतनि जो शिकार रहिया आहिनि, पंहिंजो पाण में हिकिड़ी म्यूचुअल लड़ाइनि जो शिकार रहिया आहिनि, पंहिंजे पाण में हिकिड़े ब्लॉकनि जो हिसो रहिया आहिनि, के सोवियत यूनियन जे ब्लॉक में, के अमेरिका जे ब्लॉक में। ऐं ख़ासि तरह सां वरी जेकॾहिं असां इस्लामिक मुल्क जेके असांजे वेझो आहिनि, जंहिंमें ईरान ऐं सऊदी अरब ख़ासि तरह आहिनि, उन्हनि पंहिंजो पाण खे हिकु लिहाज़ सां मुख़ालिफ़ सिमत में रखियो। ॿई जेके आहिनि से ॿिन्ही जेको आहे सो हिकु ॿिए जी मुख़ालिफ़त अरब ऐं अजम जे हवाले सां कई, हिकिड़ो अरब मुसलमान ॿियो अजम मुसलमान। त उन लिहाज़ सां असां जहिड़नि मुल्कनि लाइ, पाकिस्तान लाइ ऐं ॿिया जेके मुल्क हुआ जेके इन्ही जेका इहा जेका विरछ आहे अजम ऐं अरब वारी, उन खां मथां थी इस्लामिक इतिहाद जी, इस्लामिक उम्मा जी ॻाल्हि कंदा हुआ, उन्हनि ॾाढियूं परेशानियूं हुयूं, उन लाइ ॾाढो मुश्किल हिकिड़ो मसाइलो हुयो। लेकिन हीअ जेका डेवलपमेंट थी आहे, इन में तमामु घणी उमेद इहा थी आहे त शायदि हाणे वक़्तु अची वियो आहे ऐं उहो अहसासु थी वियो आहे इस्लामी मुल्कनि में, ऐं ख़ासि तरह इन्हनि ॿिन्ही इम्पॉर्टेंट एक्टर्स खे, छाकाणि जो सऊदी अरब बि हिकिड़ो ॾाढो अहम किरदारु अदा करे थो इस्लामिक मुल्कनि में, ऐं जेका जॾहिं त हू OIC जे फाउंडर मेंबर्स मां आहे हिन वक़्तु OIC जो हेडक्वार्टर बि जद्दा में आहे। साॻी तरह सां ईरान जेको आहे सो गुज़श्ता केतिरनि ई ॾहायनि खां हिकिड़ो कलीदी किरदारु अदा कयो आहे एज़ अ मुस्लमान मुल्क, ऐं उनजी ॾाढी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बि आहे। त इन्हनि ॿिन्ही जो गॾिजी अचणु, पंहिंजो पाण में मिलणु, मुंहिंजे ख़्याल में तमामु हिकिड़ो सुठी डेवलपमेंट आहे, ख़ुशाइंद आहे, ऐं पाकिस्तान जे लाइ तमामु वॾियूं पॉसिबिलिटीज़ जेके आहिनि तिन जो दरवाज़ो खुले थो। ऐं सभ खां अहम जेको मूंखे लॻे थो, जेको इमीडिएट लो हैंगिंग फ्रूट आहे, जेको असांखे फौरन ई करणु घुरिजे, उहो आहे पाकिस्तान ईरान ऑयल पाइपलाइन। उन ते असांखे ॻाल्हियूं शुरू करणु घुरिजनि, असांखे जेके एग्ज़म्पशन वठणु घुरिजनि, असांखे इन्हनि ॿिन्ही ताक़तनि सां गॾिजी ऐं पंहिंजो जेको असांजो जेको मसइलो एनर्जी जो आहे उनखे जेकर असां रिज़ॉल्व करे वञूं त मुंहिंजे ख़्याल में तमामु हिकिड़ो असांखे इन जो वॾो फ़ाइदो थींदो ॿिन्ही मुल्कनि जे वेझो अचण जो। ठीकु है साईं जियार साहब, अवां असां सां गॾु ई रहिजो। साईं ज़फ़रुल्लाह शेख साहब खे प्रोग्राम इन पे कयो। साईं ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। साईं, हाणे सऊदी अरब ऐं ईरान जा लाॻापा त बहाल थिया आहिनि, इहे जॾहिं हिक ॿिए खां दूरि हुया त नुक़सानु ॿिन्ही मुल्कनि जो हुयो, न सिर्फ़ु ॿिन्ही मुल्कनि जो हुयो बल्कि पूरे ख़िते में जेको थियणु घुरिजे उहो न थी सघियो। हींअर जेको इहे लाॻापा बहाल थिया आहिनि, वेझड़ाइप थी आहे, त उन अव्हां कीअं पिया ॾिसो त इन जो सभ खां वधीक बेनिफिशरी केरु थींदो? अल्लाह कंदो सभु थींदो, बेनिफिशरी सभई थींदा। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे ईरान ऐं सऊदी अरेबिया जा तमामु पुराणा सफ़ारती तालुकात हुया। हुन खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता छा थियो त जेकी वर्ल्ड पावर गेम जेकी आहे उहा शिफ्ट थींदी वई। फार ईस्ट में जंग कान हुई, अमेरिकन्स ऐं यूरोपियंस छा थियो त बदमाशी करे मिडल ईस्ट में हिननि, तव्हांखे यादि हूंदो, कुवैत जो फॉल थियो, इराक ईरान जी वॉर थी, लेबनान खे ख़तमु कयो वियो, हिते सॼो जेको इसराइल अची वियो, वरी पैलेस्टाइन वारो सॼो सिलसिलो थियो। त हिननि सॼी बाहि जेकी बारी अची मिडल ईस्ट में ऐं गल्फ में बाहि बारी। उन खां पोइ हे जेको माल मकोड़ो सॼो जेको विकिणंदा हुया, इहो सॼो सऊदी ऐं फलाणो जेके बि अमीर मुल्क हुया, उन्हनि जा माल बि पंहिंजे बैंकुनि में रखंदा हुया, के कुवैत जा हुननि जा जेके आहिनि, ऐं उन्हनि खे वरी पोइ हे जेको सॼो डिफेंस जो माल मसालो आहे उहो विकिणंदा हुया। छो जो हिन जो वॾो मार्केट हो इहो जेको आहे फ्रांस वारनि जो, UK वारनि जो, अमेरिकन्स जो, ॿियनि जो। इहो इन करे हिते मार्केट आहे हिननि जो, छो जो हे वेड़ाईंदा न त मार्केट हिन जो कान थींदो, नंबर 1। नंबर 2 जेको आहे हिते ईरान हिननि वेड़ाइण जो जेको कमु शुरू कयो वेस्ट ऐं अमेरिकन्स जेको हुयो, उहो हलंदो रहियो। पर चवंदा आहिनि हिकु शइ जो तोड़ हूंदो आहे, टाइम बि हूंदो आहे। कोल्ड वॉर लॻी, इन में रशिया टुटी पियो, चाइना मथे उभरी रहियो, चाइना हाणे उभरी आयो। हाणे चाइना ऐं अमेरिका जे पाण में वरी कोल्ड वॉर शुरू थी वई आहे। वरी ॿी त हाणे वॉर नथी सघंदी, नेचुरली ट्रेड वॉर आहे या ॿी कहिड़ी बि वॉर था सम्झो। पर छा आहे त हिन सां गॾु सभिनी मुल्कनि जा लाॻापा जेके उन्हनि ते वॾो असरु थो पए। इराक ईरान जी जंग हिननि कराई, हिनखे सीरिया खे हाणे तबाह करायूं, उन खां पोइ लेबनान खे सॼो तबाह करे छॾियऊं। सऊदी अरेबिया गल्फ में ऐं यमन जे विच में हिननि तमामु ॾाढा तालुकात ख़राब कया। हाणे अचूं था हिननि ते,
जी सर। ही जेके मां सऊदी अरेबिया में 4 साल सर्व कयो आहे, बेसिकली अंदर जी ॻाल्हि जेकॾहिं पुछो त ॿई अंदर में न पिया चाहिनि त विढ़ूं, ॿई मुल्क जेके आहिनि, पर विढ़ाइण वारा केरु हुया जंहिंजो मां अर्ज़ु करे चुको आहियां, जी इन ते घणो टाइम कोन वेस्ट कंदासीं। जी हाणे उहो विढ़ाइनि बि पिया, हिकु दफ़ो वरी ठहिया, वरी ठहिया, वरी ठहिया, अहिड़ी तरह सां हाणे थियो आहे त हाणे जॾहिं चाइना सां अमेरिका जो टेंशन थियो, वर्ल्ड जो सॼो यूक्रेन जे वॉर खां पोइ सॼो बैलेंस ऑफ पावर ऐं जेको सॼो नए सिरे सां नओं वायुमंडल नओं पियो थिए वर्ल्ड अफेयर्स जो, उन में चाइना जेको आहे तमामु डिस्क्रीटली इहो कमु कयो त भेणा हे जेको कमु आहे सॼो चाइना जेको आहे उन सॼे अफ्रीका खे बि सपोर्ट कयो आहे, उन गल्फ वारनि खे बि सपोर्ट कयो आहे, ग़रीब मुल्कनि खे बि कयो आहे, अमीर मुल्कनि खे बि कयो आहे। दे डोंट बिलीव इन वॉर, दे बिलीव इन पीस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाणे उते छा थियो त हाणे 2015 में तव्हांखे यादि आहे त अमेरिका ऐं ईरान जी पाण में थी न्यूक्लियर डील थी, उहा ख़तमु कई, ट्रम्प अख ॿूट खेॾी, वरी हे अख ॿूट पियो खेॾे। हाणे अमेरिका जेको आहे पंहिंजे काफ़ी मुल्कनि सां अख ॿूट में पैसा बि ख़र्च करे पियो, दादागिरी बि करे पियो, पुलिसमैन वारो रोल बि करे पियो, जंहिंमें पाकिस्तान बि इंक्लूडेड आहे। हाणे तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं ओपेक जी प्राइसिस जी ॻाल्हि आई त सऊदी अरेबिया ऐं अमेरिका खे न करे छॾी, तव्हांखे यादि हूंदो। जी जी जी। हाणे हुन में छा आहे त पहिरियों दफ़ो गल्फ जेको आहे ख़ासि करके सऊदी अरेबिया गल्फ जो लीडर आहे, उन्हनि सभु थोरी चेंज ॾेखारी, उन्हनि जो जेको टिल्ट जेकी थी उहा रशिया जे तरफ़ थी। रशिया में वॾो ऑयल प्रोड्यूसर आहे तमामु घणो दुनिया जो, ईरान बि आहे। त हाणे हे सॼो जेको विच में खिते जो सभु जेके ॻाल्हियूं हुयूं त डिटेल्स में टाइम कोन्हे जो मां तव्हांखे ॿुधायां, पर अक्सर में छा हो त चाइना ऐं रशिया इवन उन्हनि ऐं थी सघे थो टू एक्सटेंट पाकिस्तान बि हमेशह असां हमेशह इहा कोशिशि कई आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त असां ईरान ऐं सऊदी अरेबिया जे विच में काफ़ी असां, तव्हांखे यादि हूंदो नवाज़ शरीफ़ साहिब हुनजे ईरान बि वियो, वरी तव्हां वापसि बि आयो, हुन खां पोइ जेकी बि हुकूमत आई आहे उन्हनि हमेशह ख़ैर सगाली जा मैसेजिस ऐं कोशिशूं असां पाकिस्तान जूं हमेशह रहियूं आहिनि काविशूं त ईरान ऐं सऊदी अरेबिया हिकु पेज ते अचनि ऐं पाण में हुनजी ॿधी थी वञे, उहा थी वई। हाणे हिन डिटेल्स में कोन था वञूं त चाइना कीअं गेम खेॾी, छा थी गेम जी ॻाल्हि ई न आहे, चाइना जी वॾो कमु थियो। हाणे छा आहे सऊदी अरेबिया सभ खां वॾो सुवाल इहो आहे त सऊदी अरेबिया ईरान सां भला छो डील करे, या ईरान सऊदी अरेबिया सां छो डील करे। ईरान हाणे इसराइल जो जेको फैक्टर हुयो तव्हांखे हूंदो, इसराइल काफ़ी गल्फ कंट्रीज़ में अची चुको आहे, यूएई में उते तव्हांखे हुन सां सफ़ारती तालुकात ठही थी विया, बहरान सां थी विया, सूडान सां थी विया, जॉर्डन में ऑलरेडी हुननि जी एम्बेसी आहे, यूके ऑलरेडी आहे, मोरिटेनिया में ऑलरेडी आहे, टर्की में ऑलरेडी आहे। चवण जो मक़सदु आहे त आहिस्ता आहिस्ता इसराइल हिन में अंदरि घिरी आयो ऐं त असांजे हुनजो मार्केट बि असां खणूं जे करे इहा ॻाल्हि हिते विच ते हुई ओपेक जो जहिड़ो। पर मोहम्मद बिन सलमान जेको आहे उहो वरी ॿिए क़िस्म जो माण्हू आहे, उहो चवंदो आहे अमेरिका मां कोई फ़ाइदो थींदो कोन। ऐं तव्हांखे यादि आहे $300 बिलियन जी जेकी ट्रम्प जॾहिं हिते आयो GCP जी मीटिंग जी कुझु वक़्तु अॻु में हिते डील बि करे वियो ऐं डिफेंस डील जेकी आहे हुन में असां माल मसालो बि ॾींदासीं। पर हाणे हिन जी अखि खुली आहे सऊदीनि जी। हाणे सऊदीनि जी प्रायोरिटी कहिड़ी, पहिरियों मां हिते थो अचां, सऊदीनि जी प्रायोरिटी इहा हुई त यमन जे तरफ़ां, हाणे मां चवां थो त अच्छा हा हिन ॻाल्हि में हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि, बेसिकली जेकी फ्रिक्शन आहे ईरान ऐं सऊदी अरेबिया ऐं ॿियनि गल्फ में उहो बेसिकली रिलीजियस आहे मुंहिंजे लिहाज़ सां, शिया सुन्नी जो जेको चक्कर आहे, हिज़्बुल्लाह ॿिया आहिनि। हाणे बि जेको मूंखे तव्हांखे ॾिठो हूंदो त मां सऊदी अरेबिया में रहियो आहियां, सऊदी अरेबिया जे जेको काफ़ी जेके ॿ टे रीजन्स आहिनि, अफरुल बातिन आहे, ॿिए हंधि उते शिया आहिनि, हुन ते काफ़ी हुनजो कंट्रोल आहे। यमन में शिया आहिनि ऐं तव्हांखे इहा बि हाणे ख़बर हूंदी ऐं ज़रूरु ख़बर हूंदी ऐं ख़बर आहे सभिनी खे त उतां बि मिसाइल अटैक बि काफ़ी थिया आहिनि। पोइ त रिफाइनरी ते बि अटैक थिया हुया यमन खां, ऐं इहो जेको उते रूसी ट्राइब्स आहिनि ॿिया जेके शिया सेक्टर आहे उहो सऊदीनि जे अगेंस्ट में हुयो। त सऊदीनि चयो त हाणे मिसाइल अटैक्स उतां थियनि था, बॉर्डर आहे असांजो उन्हनि सां, असां जेकॾहिं उन्हनि सां असां कयूं था ॿधी कयूं था सुठे नमूने हलूं था, हो भुलनि कोन था, हो ईरानियंस जे अंडर कंट्रोल में आहिनि शिया कम्यूनिटी जेकी आहे। सऊदीनि इहो सुठो फ़ैसिलो कयो त असां जेकॾहिं ईरान सां हथ मिलायूं त यमन में बि इहा शांती थी वेंदी, असां ते मिसाइल कोन ईंदा, असांजी बि यमन सां दोस्ती थी वेंदी, असांजी बि रिफाइनरी ते अटैक कोन थींदा, असांजी बि शांती थी वेंदी। ऐं छो न असां हिन सॼे खिते खे अॻिते वधायूं। ऐं मोहम्मद बिन सुल्तान जी इहा पॉलिसी आहे, नओं सेटअप जेको थी रहियो आहे, जंहिंमें मां हमेशह चवंदो रहियो आहे टर्की, ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इवन टू सम एक्सटेंट इंडिया ऐं सॼो गल्फ जेको आहे इहो हिकु रीजन जो हाणे हिकिड़ो टुकड़ो थींदो थो वञे। ऐं यूक्रेन वार खां पोइ त उहो ई जेको आहे
they have jumped into fire. Americans जेके उन्हनि जो नुक़सान थींदो ई थींदो, ultimately they will be the end, and in the end they will be losers. मां चवां थो त हाणे हिन में फ़ाइदो इहो थींदो त ॿिन्ही मुल्कनि हथु मिलायो आहे, हिन में चाइना जो फ़ाइदो आहे। हाणे चाइना has killed so many birds with one stone. सभु कम थी विया आहिनि। हाणे हिन में शांती बि थींदी ऐं तमामु ॾाढो ख़ुशि थियो। असां मुस्लमान मुल्क ख़ुशि आहियूं ऐं पाकिस्तान खे ख़ुशि हुजणु खपे। त हाणे हिन में डेवलपमेंट बि थींदी, ख़ुदा करे इहा पाइदार रहे ऐं अहिड़ो को मनसूबो न ठहे वरी पाण में टुटी न वञे। ओके ओके साईं जी आर भट्ट साहब, हाणे अवां नथा सम्झो त हीउ जेको सऊदी अरब जो तब्दील थींदड़ सऊदी अरब असांखे नज़र अचे पियो ऐं हुनजो जेको शहज़ादो आहे सलमान, हा उहो जेको सऊदी अरब खे तब्दील करे पियो ऐं हुनजो जेको 2030 विज़न आहे त उहो न सिर्फ़ु सऊदी अरब खे पंहिंजे पेरनि ते बल्कि मज़बूत पेरनि ते बीहारणो ऐं गॾोगॾु दुनिया सां लाॻापा बि मज़बूत करणु। त हीअ जेका बर्फ़ ॻरी आहे उनजो हिकिड़ो सबबु उहो बि आहे। जी बिल्कुलु यकीनन वर्ल्ड व्यू तब्दील थियो आहे। हुनजो पंहिंजो जेको विज़न हू सऊदी अरब जे लाइ जेको इनिशियल जॾहिं हुनखे बनाए वियो क्राउन प्रिंस त मुख़्तलिफ़ हुयो। हू चाहे पियो त सऊदी अरब खे हिकिड़ो हेजेमोन जे तौर ते इमर्ज थिए, जंहिंमें हुन में असां ॾिठा त कहिड़े तरीक़े सां क़तर ते मसइला थिया, यमन में मसइला थिया, ईरान में मसइला थिया। लेकिन हाणे जेका लेकिन छा आहे त पर्सनली जेका ॻाल्हि अमेरिका ऐं मोहम्मद बिन सलमान जे विच में आई ख़शगी जे क़त्ल खां पोइ, त हुन में आई थिंक टोटल तब्दीली अची वई ऐं जेके पर्सनल हुन ते सैंक्शन हुआ, जिन ते हुन ते एक्यूज़ेशन्स हुयूं, त मुंहिंजे ख़्याल हिकिड़ो पर्सनल भी केमिस्ट्री कोन मिली आहे नई एडमिनिस्ट्रेशन सां मोहम्मद बिन सलमान जी। पर एट द सेम टाइम उन्हनि जो जेको वर्ल्ड व्यू आहे सो बि तब्दील थी वियो आहे। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त दुनिया में बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ियूं नयूं लकीरूं पियूं ठहनि, रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सिस ठहे पियो थो, नयूं जेके आहिनि से ब्लॉक ठहनि पिया था ऐं जेको पुराणो हेजेमोनिक वेस्टर्न हेजेमोनिक ऑर्डर हुयो, वर्ल्ड ऑर्डर लेड बाय अमेरिका, उहो हाणे तब्दीली तरफ़ वञे पियो थो। ऐं जेकॾहिं सऊदी अरब ॾाढो वाइज़ली पंहिंजो पाण खे रीअलाइन करण जी कोशिश कनि पिया था ऐं उन में मुंहिंजे ख़्याल ही जेको आहे अप्रोच मां विथ ईरान, उहा उन जी कड़ी नज़र अचे थी पई असांखे। सो ओवरऑल जीअं असां पहिरियां बि मूं बि चयो ऐं शेख साहब बि चयो त इहो हिकिड़ो विन विन सिचुएशन आहे दुनिया जे लाइ, ख़िते जे लाइ, अमन जे लाइ, प्रॉस्पेरिटी जे लाइ ऐं आम माण्हुनि जे लाइ। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे जेके डेवलपिंग कंट्रीज़ आहिनि, जिन जी इकोनॉमी बिल्कुलु तितर बितर थी वई आहे, ख़ासि तरह यूक्रेन जी वॉर खां पोइ, त जेकॾहिं को हवा अहिड़ी अमन जी लॻे थी त इहा ख़ुशगवार हवा आहे, इहा हवा आहे प्रॉस्पेरिटी जी हवा आहे, इहा हवा आहे सर्टेनिटी जी हवा आहे। छाकाणि जो दुनिया हाणे मज़ीद ख़लफ़शात जो शिकार नथी थी सघे, ऐं ख़ासि तरह इस्लामिक वर्ल्ड, ख़ासि तरह डेवलपिंग वर्ल्ड, ऐं उन में ज़ाहिर आहे डेवलपिंग वर्ल्ड में वॾो जेको नंबर आहे सो मुसलमाननि जो आहे। सो मुंहिंजे ख़्याल मुसलमाननि जे ॿिन्ही ताक़तनि जे विच में अप्रोच मां डेफिनेटली न सिर्फ़ु उनजे पंहिंजे माण्हुनि जे फ़ाइदे में आहे। ईरान जी तव्हांजी इकोनॉमी तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़े हालत में वञी पहुती आहे, बल्कि हींअर सैंक्शन जे करे अमेरिका भी को अहिड़ो ख़ासि न पियो एक्सपीरियंस करे इकोनॉमिकली। इनफैक्ट काफ़ी सालनि खां पोइ गुज़श्ता 2 या 3 सालनि खां वठी उन्हनि जो डेफिसिट बजट वञे पियो डिस्पाइट ऑल दैट ऑयल रेवेन्यूज़। सो मुंहिंजे ख़्याल हुन में ही सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से ख़ुशि आईंदा आहिनि, लेकिन असांखे कॉशन जो दामन न छॾणु घुरिजे, छाकाणि जो इहा एनिमिटी, इहा जेके मिसअंडरस्टैंडिंग आहे, इन जो तमामु वॾो हिकिड़ो पस मंज़र आहे। माज़ी जा काफ़ी ख़लफ़शार आहिनि, काफ़ी माज़ी जूं हिक ॿिए सां हिननि जूं कॉन्ट्रडिक्शन्स आहिनि जे अञा बि एग्ज़िस्ट कनि थियूं। ईरान जेके सीरिया में एग्ज़िस्ट कनि थियूं, हिज़बुल्लाह जी शक्ल में लेबनान में एग्ज़िस्ट कनि थियूं, यमन में एग्ज़िस्ट कनि थियूं। त हाणे हिननि खे जेॾां ही मेल्ट थी आहे बर्फ़, हुन जेसि ताईं के चैनल कम्युनिकेशन इन्हनि जी बहाल थी वञे, पोइ वन बाय वन इन्हनि तमामु मसइलनि खे जिन जे करे इन जा तालुकात ख़राब थिया हुआ, उहे जेके से सेटल थी वञनि, पंहिंजो पाण में ॻाल्हाइणु शुरू थी वञनि, त हिकिड़ो नयो अमन जो दौरु अला करे मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में
ऐं दुनिया में जेको आहे सो अशर इन थी वञे। अच्छा जी अरबल साहब, अवां ईरान जी इकोनॉमी जी ॻाल्हि कई, मैशत जी ॻाल्हि कई, तव्हां नथा सम्झो त हिकु ई वक़्तु ईरान शायदि ई दुनिया जो को अहिड़ो मुल्क हुजे जेको हिकु ई वक़्तु दुनिया जे 3 वॾनि ताक़तुनि सां विड़ियो हुजे ऐं हिकु ई वक़्तु उहो विड़ियो हुजे ऐं पंहिंजी इकोनॉमी खे बि बहितर कयो हुजे। मिसाल ईरान सां, ईरान जो अमेरिका सां, इसराइल सां ऐं सऊदी अरब सां हाणे त थोरे बर्फ़ ॼमी आहे, पर के वॾे अरसे ताईं उन्हनि 3 मुल्कनि सां टकराव में रहियो आहे। पर सवाल इहो आहे साईं जी अरबल साहब त हे अवां सफ़ीर रहिया आहियो, अवां दुनिया जा मुल्कनि में सफ़ारतकारी कई आहे, त हे को चाइना एॾो अहम किरदारु अदा कयो आहे ॿिनि ईरान ऐं सऊदी अरब खे मिलाइण में, त छा इहा ईरान जी सफ़ारतकारी जी कामयाबी सम्झिजे? ऐं अगरि इहो चयो थो वञे त इहो वॾो धचको आहे अमेरिका लाइ, त पोइ इहो वॾो धचको कीअं आहे सर? नो डाउट डिप्लोमेसी में, मुंहिंजे ख़्याल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ईरान जे जेके फॉरेन मिनिस्टर हो हिन खां पहिरियां, ही वाज रेटेड एज वन ऑफ द टॉप डिप्लोमैट्स इन द वर्ल्ड। उनजो जंहिं तरह सां हिननि न्यूक्लियर एग्रीमेंट कयो हो विथ यूरोप एंड अमेरिका, उन खां पोइ जंहिं तरह सां तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे त कंहिं तरह सां उन्हनि इज़राइल सां मुक़ाबिलो कयो आहे, अमेरिका सां मुक़ाबिलो कयो आहे, चजाए के उन्हनि जी हिकिड़ी ॿी एक्सप्लेनेशन बि आहे त जॾहिं सम्झो रिवोल्यूशन आहे उन्हनि खे हिकिड़े ॿाहिरे दुश्मन जी ज़रूरत हूंदी आहे, छाकाणि जे अहिड़ा जेके इनकलाब आहिनि उन्हनि लाइ तव्हांखे ज़रूरत हूंदी आहे त अहिड़ा फ्रंट खुलियल हुजनि, वरना इंटरनली पोइ डिसेंट थी वेंदो आहे। हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त छा ईरान वरी के ॿिया मक़ासिद पंहिंजे इनकलाब खे उन तरतीब सां रखण में उहो जोश जज़्बो जेको उते आहे, या के हद ताईं जेके एनालिस्ट आहिनि त पंहिंजे इनकलाब खे लेजिटिमेसी ॾियण जे लाइ छा हू वाकई ॿाहिरियां जेके दुश्मन आहिनि उन्हनि जो जवाज़ ख़तमु करण लाइ वञे पियो? मां कोन थो सम्झां। इज़राइल सां अञा बि जेके से ईरान जा जेके तालुकात आहिनि से रहंदा जंहिं तरह सां एडवर्सियल आहिनि, सऊदी अरब सां नॉर्मलाइज़ ज़रूर थींदा, लेकिन उनमें तमामु वॾो वक़्तु लॻंदो त ही ॿई पाण में अहिड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप जेके कंहिं ज़माने में हूंदा हुआ, ईरान शाह ईरान जे ज़माने में, शाह फैसल जे ज़माने में, हाणे उन में टाइम लॻंदो, लेकिन इहा सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं उन सां सभ खां फ़ाइदो पाकिस्तान में इन करे आहे त असांजे लाइ वॾो हिकिड़ो मुश्किल कमु हूंदो बैलेंसिंग एक्ट करण में, छाकाणि जो ईरान असांजो नीबर बि आहे, सऊदी अरब असांजो कोई स्ट्रेटेजिक फ्रेंड बि आहे, पार्टनर बि आहे, त उन में असांखे कई दफ़ा इन्हनि ॿिन्ही जा इख़्तिलाफ़ ॾाढी हिकिड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन में विझंदा हुआ। सो मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान जूं तमामु हुकूमतूं इहो कोशिशि कंदियूं रहियूं आहिनि त सऊदी अरब ऐं ईरान में पाण में रिपोचमा थिए, पाण में सुलह थिए, पाण में ॻाल्हि ॿोल हले। त मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तान जी जे हवाले सां हिकिड़ो सुठी डेवलपमेंट आहे। हाँ, तव्हां चाइना जी ॻाल्हि कई, जी चाइना जी सफ़ारतकारी मुंहिंजे ख़्याल हिकिड़ी नए रुख तरफ़ आहे। हू हिकिड़ो वॾो ग्लोबल पावर जे तौर ते हिकिड़ी पॉलिटिक्स हलणु चाहे थो, ऐं उन में मुंहिंजे ख़्याल इहा हिकिड़ी वॾी स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक आहे त साउथ एशिया में या साउथ वेस्ट एशिया में बेसिकली हू चाहे थो त, छाकाणि जो हुनखे एनर्जी जी ज़रूरत आहे, हू हिकिड़ो एनर्जी हंग्री कंट्री आहे बेसिकली, ठीकु आहे। हींअर बि तव्हां ॾिसो त रशिया जो जीअं सैंक्शन्स आया आहिनि त सभ खां वॾो जेको आहे सो हू उन्हनि जो इम्पोर्टर बणिजी वियो आहे। त लाइकवाइज़ उनखे ख़बर आहे त अञा तक़रीबन 40-50 साल या 100 साल दुनिया खे इन ई फॉसिल फ्यूल ते डिपेंड करिणो पवंदो जेसि ताईं वञी के नया अल्टरनेट एनर्जी सोल्यूशन्स अचनि। त उन लिहाज़ सां ऐं स्ट्रेटेजिकली जेको अरब गल्फ आहे, अरब सी आहे, उन में छाकाणि जो जेका हिन जी ट्रेड आहे उहा बि तव्हां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ मां वञे थी, उन में ईरान जो बि वॾो किरदारु आहे, साॻी तरह सां सऊदी अरब जो बि वॾो किरदारु आहे। त ऐं असां ॾिठो आहे त जेको पिवट टू द ईस्ट जेको पॉलिसी हुई अमेरिका जी, जंहिंमें उन्हनि चाहियो पिए त कंहिं तरह सां ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका ऐं इंडिया खे मिलाए जेको आहे सो उन्हनि हिकिड़ी ठाही आहे, अलायंसिस ठाही आहे, क्वार्टेट जेको ठाहियो अथनि, त हू चाहिनि पिया त कंहिं तरह सां उहो डोमिनेट कनि इंडियन सी खे, अरबियन सी खे, ऐं चाइना खे हिकिड़ो चेकमेट कनि उनजी ट्रांसपोर्टेशन में। सो जेकॾहिं चाइना सां गॾु इहे ॿई मुल्क हुजनि जेके स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आहिनि अरबियन सी ते, त मुंहिंजे ख़्याल हू हिकु लिहाज़ सां उहा मूव जेका आहे, जेकॾहिं चेस बोर्ड पे ॾिसजे त इहा मूव आहे टू चेकमेट the American move to limit
the freedom of navigation of China in the future conflict. ٹھیک ہے سائیں شیخ صاحب اوہاں ہانے چے پیو نے تو 2 مہینن میں سفارتی لاگاپا تو بحال تھی ویندا ایران ऐं सऊदी अरब जा पर गॾो गॾु जेको सऊदी परॾेही वज़ीर आहे उनजी इहा स्टेटमेंट कीअं पिया ॾिसो त सफ़ारतकारी बहाल करण जो मतिलबु इहो कोन्हे त ईरान सां जेके इख़्तिलाफ़ आहे उहे सभु जा सभु ख़तमु थी वेंदा. ॾिसो इहे न स्टार्टिंग पॉइंट आहे. हिन में ईअं थींदो आहे, इहा ॾाढी कॉशियस स्टेटमेंट आहे. डिप्लोमेसी में हिकदमि सॼा जेके आहिनि कार्ड्स जेके आहिनि खोलबा न आहिनि. हुनजी स्टेटमेंट अपने डिप्लोमेटिक लेवल ते उहो पंहिंजे लिहाज़ खां कॉशियस ऐं सुठी ऐं बैलेंस स्टेटमेंट आहे. छो जो हिननि जे विच में लाॻापन जी अख ॿूठ रही आहे काफ़ी. इन करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा का नई ॻाल्हि कान्हे का, पर बहितरी छो जो इन करे ॾिनी आहे त नेचुरली दे विल सी ईरान रिएक्शन ऑल्सो. ईरान कीअं थो बिहेव करे, भला असांजे जेके असांजूं जेके आहिनि हाल यानी आहिनि जेके असांजी एक्सपेक्टेशन्स आहिनि उन ते छा ईरान कमु करे रहियो आहे या न करे रहियो आहे, इहे सभु ॻाल्हियूं ॾिठियूं वेंदियूं न. ऐं ईरान पाण ॾिसंदो त छा सऊदी असां सां सही हलंदो या न हलंदो. इहे सभु ॾिसो, ईरान जो जेको रिवोल्यूशन आहे 79 खां पोइ हिन वक़्त ताईं 40 साल थिया आहिनि, उहो अञा सिलसिलो हलंदो थो अचे. उते टुडे मां जेको सॼो तव्हां ॻाल्हि ॾिसो जेकॾहिं हिनखे एग्ज़ामिन कयो, एतिरो प्रेशर हुयो सॼे वेस्टर्न फोर्सिस जो, अमेरिका जो, एॾियूं सैंक्शन्स लॻियूं. ईरान जेको बिल्कुलु पॉलिटिकली एॾो स्ट्रांग हुयो, अनलाइक वी हू आर स्टेगर्ड पॉलिटिक्स में रुगो गारियूं गंद ते लॻा पिया हिक ॿिए उछारण लाइ. पर उते ईरान जी तव्हां ॾिसो पॉलिटिकल लीडरशिप इहे दुनिया जे लाइ वाहिद मिसाल आहे. सच पुछो अहिड़ो मिसाल आहे जो हिन ताईं 40 साल गुज़री विया आहिनि त उहो ई ख़ौफ़नाई आहे. हलंदो थो अचे जेको बि आहे. ऐं ईरान खे कंहिं हिलायो, कुझु बि ईरान खे न आयो. हुन सां चाइना बिल्कुलु साण हुयो, हुन सां रशिया बिल्कुलु साण हुयो, असां बि हुयासीं, पर असां रुगो अमेरिका खां ढिॼंदा आहियूं हर ॻाल्हि ते. मां सूडान में सफ़ीर रहियो आहियां, इलाही ॻाल्हियूं कोन थो ॿुधाए सघां. हर वक़्तु ईअं साईं असांजे अमेरिका नाराज़ थी वेंदो. वरी अल्जायर में मां सफ़ीर रहियो आहियां, कई ॻाल्हियूं अहिड़ियूं सुठियूं सुठियूं हुते हुजण वारियूं, न साईं अमेरिका नाराज़ थी वेंदो. हाणे साईं अमेरिका नाराज़ थियण वारो नारो असांखे न लॻाइणु खपे. इन लिहाज़ खां you have to be independent. The time has changed now. So you have to take a courage to define your own foreign policy, to define your own foreign relations with the countries. Don't rely on America. हमेशा असांखे बिट्रे कयो आहे अमेरिका जेको आहे. हाणे बिट्रेयल में असां शुरू खां सीटो सेंटो हर जाइ ते हर दफ़े आज़मायो आहे. मुल्क बि उन्हनि ई जुदा करायो आहे. वॾी ॻाल्हि चवण जो मक़सदु इहो आहे. हाणे टाइम तव्हांजो ख़तमु पियो थिए, मूंखे तव्हां घटि टाइम ॾिनो, पर मक़सदु इहो चवण जो इहो आहे, मक़सदु इहो आहे त इहो इनशा ताला हे जेको सॼो समझौतो थियो आहे इन में पाकिस्तान सुठो रोल प्ले कंदो, इन जो फ़ाइदो थींदो मुस्लिम वर्ल्ड. वॾी महिरबानी साईं ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, साईं जी आर बुलंद साहब. ऐं ॾाढो तफ़सीली तौर ते असांखे पंहिंजो नुक़्ते नज़र बि पेश कयो. ईरान ऐं सऊदी अरब जो जेको कॉन्फ्लिक्ट हुयो, जेके बर्फ़ या पिघरी आहे, उन जा सबब कहिड़ा आहिनि, उन जा फ़ाइदा हाणे कंहिंखे थींदा पाकिस्तान लाइ, न सिर्फ़ु पाकिस्तान लाइ बल्कि मिडल ईस्ट ऐं मुस्लिम दुनिया सां गॾो गॾु हिन तमामु ख़ितनि लाइ, ख़ासि करे हिन ख़िते लाइ इहा ॾाढी सुठी ख़बर आहे त 2 इस्लामी मुल्क, 2 ताक़तवर धुरियूं जेके आहिनि उहे पाण में गॾु थियूं थियनि. ऐं हुनजो यकीनन जेको बेनिफिशरी आहे उहे इन्हनि मुल्कनि जो अवाम सां गॾो गॾु हिन ख़िते जो अवाम पिणु थींदो. हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहे जेके तालुकात आहे इहो कॾहिं थो बहाल थिए ऐं इन जा जेको फ्रूटफुल नतीजा आहिनि उहे कॾहिं था साबित थियनि. इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो. हिते प्रोग्राम जो वक़्त में पुॼणी थी थो पए. असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त. सदाईं गॾु.